Guys, look. Tingnan nyo guys. Ang dami natin mga sumusuporta kay Tatay Diggs, guys. Bio. Guys, oh, tingnan nyo guys, oh. Asa na si Pangga? Joey Bolivar. So, dito na po kayo sa Q Park, Malifield. Yan. Sige po, ma'am. Oh, sorry. Sige, baby. Photo pictures, sige. Ari mo banda, ma'am. Pwede kayo vlog. Guys, salamat po. Photos, video. Yes po. Video. Yes po. Salamat. John Mako, guys. Daming Pilipino, guys. Gabi, iba-ibang. Yan, guys. So, ang dami. Thank you sa support, guys. Ang dami po tayong mga kababayan ngayon, guys. Tingnan nyo, guys. Ay. John. Ari ka, Ano kaiban mo? Ha? Dalay ko, bunit sa. Dito ko bi. Kani. Malubat ka kayo, da kay pabe bang? Abi daan ko. Ani kami sa grupo namin. Dami kaiban. Isa ni sila ni may ka panin volunteers. Oh. Gracias ikaw. Sud lang ka dito bonito dyan. Dito dyan. Yes guys, salamat po. So andito po tayo ngayon guys. Yung kapatid ko guys, oh. So ang dami po tayong mga Pilipino ngayon. Tingnan nyo guys, oh, ang dami nakasupport. Thank you. Hi po. Guys, guys, thank you po. So marami po talagang Pilipino ngayon po, iba't ibang ano. Thank you. Abi na dyan. Abi na itong kuan mo daan, be. Power bank, butan sa akong bag. Oh. Pagbalik mo gaya, sakay ra kaw? Oo, kabalo ka sa ako. Thank you so much guys watching. Tingnan nyo guys, ang dami ta. Oh, gamiton ko na ay. Ano nasa akong bag? Di makanto ng ulo-ulo. Oh. Butang dito sa kuan. Bolsa. Ayan na. Guy, Jen, tara ko yung suon. Thank you so much, guys. John, bitchin, John. 0-0 lang. Sige, go. Thank you po sa support. Salamat, Lord. Shout out Samantha Fox, everyone. Isa dala niyo. Guys, tingnan mo guys. Shout out watching from Hong Kong. Guys, tingnan mo yung karami guys. Oh. Hato unahan. Awat tara. Yung tara. Ano nakabit? Oh, adin. Guys, watching from Taiwan. Salamat. Davao. Oh. Guys, tingnan nyo. Hi po. Sige, one. John, isa pa. Picture me, John. Kani imong flag. Taon sa man na. Uy, ambil imong flag diri. Hulan ano ita si mong flag. Wait na. Salamat guys. Akin yan. Asa imong camera? Ako manghod, picture ko dyan. Kumanghod dyan. Asa na ko sukatan? Huwag na nila. Meron ka ba sa akin, Beo? Lang, pa-picture ta. Picture ta lang sa kumanghod. Isa pa dali mag-picture ta, Mari. Patindog dyan. Dali. John, picture, ikaw na yung picture nga to. Salamat guys. Parami ng parami. Wah. Yung flag mo, erase ka. Ay, siya, sige na.
diri sa baba. Guys, tingnan niyo po, ang dami po tayong mga kababayan ngayon watching from Zamboanga. Aliga, wala ka muna. Rose, wala ka ka-apil, pagpapiste na. Picture nga to, Jun. Ano, oh. Camera, Jun, video. Okay, go, siya na naman. Oy, otro, kamot. Guys, thank you po. Dami po tayo. Hoy, yung kamay! Kamay. Sapa. Taro nga, Jun. Mahal ko ngayon. Uy, panubog, Yes guys, so salamat po sa inyong lahat guys sa suporta. So watching from Canada, salamat po guys. Sa dami na po tayong mga Pilipino ngayong dumating. Tingnan mo guys. Ay sorry po, no problem po. Padaan po te. Thank you for watching. Magsalita daw. Guys, thank you. Picture ako isa dyan. Thank you. Thank you so much guys. Watching from Australia. Tingnan nyo guys, ang daming mga Pilipino ngayon guys. John, kita ko na niyo. Enjoy na lang, di ba? Ayaw ako dito. Guys, so. Hi guys, so na. Hi, dito po. Hi po ma'am. Ay, sorry po. Okay na. Na, sige, katis mo? Ah, sige, kuha na. Karon? Ah, sige, ina ko pag nara ko dire. Hello, amping mo tanan. So, salamat, guys. So, guys, ayan po yung Netherlands ng ninyo. At dito po yung mga sa Germany. Just tingnan nyo, guys. Ang daming watching from. Good luck sa bring home back. Tatay Dico. Salamat, Sol. Salamat po ng marami, guys. Thank you po. Oy! Oy! Guys, abot akong first cousin guys, gikan sa Sweden. Wow! Picture image on dali. Live ka guys. Nabot akong igagaw gikan sa Sweden guys. Wow, pagkagwapa. Picture image on. Kasi pinahenta. Guys. Bijan cellphone picture kita tulo selfie ko. Yan po dyan. Ano? What vlog? Ikaw din, Ah, that's it. Picture in. Hi po. Pwede pa picture lang. So, ikaw na po na ako nakuanan. Dara. Thank you po. Guys, salamat. Oh. Hi po. Hi po sir. Hi te. Hi po ma'am. Nanong batang agamay? Uy! Wow, poldo-poldoy! Poldo-poldoy! Wala akong mga first cousin. Oh. Ang iyahang akong mama, iyahang papa. Salamat. So, shout out sa Mindanao, Davao. Salamat guys. Unya na po ko mo update guys ha. Ano naman? Nakulong na ba kita doon? Unya na po ko mag-update guys. Thank you sa inyo. Dami nga. Thank you so much guys. Unya na po ko mag-update saan po sa location sir. Andito po sa Malifield, The Netherlands. Malapit lang po sa station po.
Talakogon ba yan sa hapon? Ako gani. Salamat. Sige, mamaya na uli. Sige, sige. Thank you po. Hello. Thank you po. Watanabar. Hello, sir. Watanabar. Hello, sir. Thank you for coming. Barracks Baton City. Ay. Hello. The only one in my lifetime who serves for the Filipino. Walang corruption. Ang bahay niya. Kubo nung umalis, kubo pa rin. Sorry, go. Mga ako'y Bislig. Yes. Hello. Scotland. Hello, everyone. Hello. Thank you for being here. Hello po. Sige po. Hello, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Linya. Hello, sir. Botwanon. Sige, sir. Sige, sir. Hello po. Sir, ganahan ka musulod? Musulod na ka? Sige, sabay na tayo, sir. Hello. Hello po. Kuya, sabay na lang kayo. Hello po. Oh, kuya, sabay kayo dito sa kanya. Sabay kayo dito. Oh, sabay ka. Boss, sabay sa iyo siya, boss, ha? Siya yung... Hello. Hello. Nice to meet you po. UK, London. Thank you po for coming. We have 2,000 viewers right now. You want to shout out everybody? Devoted ourselves. We cut them down. The streets here is to say, bring him back. Bring him back. Bring him back. Justice for Tatay Digong. Justice for Tatay Digong. And justice for all. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you for coming po. Hello. Nice to meet you po. Hello. Hello. From Cebu. Di ba ko kabalo mag-selfie? Ikaw, B. Han, selfie. Han. Okay, sige, B. Yes. Alvin, B. Sikot mo ko ito, B. Okay. Isa pa. Yes. Dili tay. Wee, bigat mo kayo. Thank you. Hi, Sir Alvin. Picture. Thank you. Sikat ka. Sino siya ba ako? Thank you po. Tingnan mo. Naka-Pilipinas ako. Yes. Sa ako naman. Ako pa, Alvin. Sandali, hindi ako lang live yan, ha? Hi, nandito ako. Salamat, Alvin. Sige, kung tanaw ni mo. Salamat. Thank you. Problem. Asa naman? Asa naman, Alvin? Asa ka? Thank you po. Thank you. Naka-live with Alvin. Thank you. Thank you, ha. Alvin, give me a photo, please. Where are we now? Yes, thank you. Thank you. Alvin.
Oh, sikat na vlogger. Oh, thank you, Alvin. Yun yung skincare, di ba? People are asking about your skincare. Taga dito ka talaga? Yes po. From Davao. I'm from Butuan. Okay. Yes. I flew from Davao. From Davao. Thank you for being here. Hello po. Belgium. Okay. Solo. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hi, some picture with you. Hi. Oh, Day, di ako biday. Ala, selfie na lang ta. Oh, sige. Okay, at least. Hi. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Hello! Hello, everyone. Of course. Thank you. Hello! Anong country po? Ireland! Thank you for being here po. Oh my God, ang dami natin ngayon. Ano po? Hindi, si Francis po yun. Yeah po. Thank you po. Picture. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you po. Wait! Yeah. Thank you! Thank you. See you later po. Thank you, ha. Thank you. You want to say hi to your families? We have 4,000 viewers actually. Hello. Thank you. Shout out to everyone. I could not name you, but you are supporting China. Thank you so much for Thank you po. and Inday Sara during this. No. Ah! Ala. Thank you po. Sige, tagis tayo mamaya ha. Thank you po.